Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Syifa. Di video kali ini masih lanjutan video sebelumnya, masih tentang global plastik. Jadi teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya, boleh tonton lagi video ini karena soalnya berbeda tapi dengan teks yang sama. Jadi kalian bisa lebih paham ya. Nah, di sini kan pasti yang udah nonton video aku sebelumnya udah pada paham dong, udah baca the whole text. Jadi kita lihat soal barunya. Nah, di sini soal barunya. Why does elephant and cargo ship are mentioned in the passage? Jadi tanya kenapa gajah dan cargo ship di sini itu disebutkan di dalam teks tersebut. Yang pertama ada they are mentioned to illustrate how huge the amount of plastic that ever created. Yang B, they are mentioned to give evidence. Ini to give evidence. Yang pertama illustrate. Yang C, they are mentioned to contrast the amount of plastic used. D, they are mentioned to be compared. Yang E, they are mentioned in the passage to give example of plastic waste. Kita lihat elephant dan cargo ship-nya ada di mana. Di sini ada di paragraf kedua. Ini ya teman-teman, paragraf kedua. Nih, di yang akhir-akhir. Recognizable analogies, it's the same mass as 1 billion elephants. Result in similarly large and difficult to comprehend quantities. That 2,000, 1,500 times the number of elephants that actually exist. Lalu di bawahnya paragraf ketiga, let's scale down. About 407 million metric tons of plastic was manufactured. That is the equivalent of roughly one cargo ship's worth of plastic every 30 minutes. Di situ ya, itu elephants and cargo ships-nya. Kira-kira apa ya? Nah, di sini karena kan 2.500 kali jumlahnya elephants that actually exist. Jadi di sini dari awal it's the same mass as 1 billion elephants nih. It's the same mass. Itu tuh kayak menunjukkan bahwa penggunaan plastik itu sama seperti 1 juta mass as 1 billion elephant, 1 juta gajah. Lalu di sini ada that is the equivalent of roughly one cargo ship's worth of plastic. Coba aku hapus dulu biar kelihatan ya. Nah, di sini nah ini ya, worth of plastic created every 30 minutes. Di situ juga kayak penggunaan plastik itu sama kayak one cargo ship's worth of plastic created every 30 minutes. Jadi yang paling tepat itu kita lihat dari bawah. They are mentioned in the passage to give example of plastic waste. Example ini bukan. They are mentioned to be compared to each other, membandingkan satu sama lain. Itu juga bukan, karena kan nggak ada kata-kata kayak apa ya. Jadi misalnya plastik, penggunaan plastik dan gajah itu sekian. Dibandingkan dengan gajah kan nggak nyambung ya, jadi bukan yang to be compared ini. Yang contrast juga bukan. Contrast itu sebetulnya hampir sama kayak compared, tapi kebalikannya. Lalu yang B, they are mentioned to give evidence that the plastic consumption problem is huge. Iya, betul. Itu tuh tapi bukan sebagai bukti. Evidence kan bukti ya teman-teman. Itu tuh elephant dan cargo ship-nya itu bukan sebagai bukti. Jadi yang B juga bukan. Aku silang. A bukan, D bukan, C bukan, B bukan. Jadi yang kesisa adalah yang A. They are mentioned to illustrate how huge the amount of plastic that ever created. Jadi memang elephant dan cargo ship itu buat mengilustrasi segini banyak loh penggunaan plastik kita. Nah, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.